Tema današnjeg videoklipa su novi projekti oklopnih vozila koje konstruiše srpska odbrambena industrija. Kao jedna od najaktivnijih privatnih kompanija namenske industrije Srbije koja se bavi projektovanjem i izvozom složenih borbenih sistema, ističe se kompanija DLS Složeni sistemi d.o.o. sa sedištem u Beogradu koja ima ćerku firmu u Kragujevcu. Ova kompanija je tokom 2017. i 2018. godine izvezla 36 samohodnih višecevnih modularnih lansera raketa Morava sa modulima raketa kalibra 107 mm i 122 mm Grad, koji su završili kao borbena sredstva u Libijskoj nacionalnoj armiji feldmaršala Kalife Haftara, gde su javno prikazani prošle godine. Inače, ova kompanija se ne bavi izradom kompletnih složenih borbenih sistema, već kompletima za modernizaciju borbenih vozila, kao što su oružne kupole koje se montiraju na postojeća vozila gusjeničare tipa MTLB, samohodne haubice 21 gvozdika ili točkaša. Jedan od značajnijih projekata kompanije DLS Specijalni sistemi je kupola sa topom kalibra 105 mm LT HPLRG AT, odnosno Light Turret High Performance Low Recoil Gun. Taj novi projekat ove kompanije je skoro uslikan u pogonima ove kompanije, na kojoj se vidi samohodna haubica 21 gvozdika sa novom nadgradnjom u vidu navedene kupole sa topom visokih balističkih karakteristika kalibra 105 mm zasnovanom na topu L7A1 koji ima smanjeni trzaj. Iako izgleda da je promenjena namena samohodne haubice 21 gvozdika, lovca tenkova ili ti Tank Hunter s topom u kalibru po NATO standardu, reč je o testnom vozilu na kojem se isprobava nova oružna stanica. Ova srpska kupola sa topom kalibra 105 mm je prikazana na borbenom oklopnom vozilu Vahaš AFV, koje je konstruisano u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i koje je bilo izloženo na sajmu IDEX 2021 u Abu Dhabiju. Ugrađeni top ima smanjeni trzaj i zato je pogodan za kupolnu ugradnju na točkaše koji su po pravilu nestabilniji od gusjeničara. Ovaj top ima mogućnost samo direktnog gađanja i predstavlja u stvari derivat britanskog tenkovskog topa L7A1 ugrađenog na tenkove tipa Centurion. Cev topa je ožuljebljena, što omogućava veću preciznost prilikom gađanja ciljeva i korišćenje jednodelne municije u kalibru 105x617R. Postavlja se pitanje da li sistem za upravljanje vatrom za navedenu kupolu razvijen domaćom pameti ili je kupljen, kao i senzori i optički uređaji koji su postavljeni na ovu kupolu. Ono što je najznačajnije je to što je ova kompanija verovatno uzela učešće u razvoju novog borbenog vozila pogona 8x8, donedavno radno nazvanog Dušan Silni, a od skoro na zahtev predsjednika Srbije, preimenovanog u Lazanski, kao omaž iznenadno preminulom vojno-političkom analitičaru i ambasadoru Srbije u Rusiji Miroslavu Lazanskom. Kao što je već ranije najavljeno od strane čelnika Jugoimporta, novo borbeno vozilo je trebalo da bude jače naoružano od trenutno aktuelnog Lazara 3. To po njima podrazumeva ugradnju kupolnih nadgradnja sa topovima kalibra 30 mm, 40 mm i kalibra 57 mm. Ovo znači da će Srbija po prvi put proizvesti točkaško borbeno vozilo pešadije, koje će zbog svoje namene morati da ima i veću balističku zaštitu od minimum nivoa 4 po NATO standardu stanak 4569. Ovaj nivo balističke zaštite podrazumeva zaštitu od protipancirne municije kalibra 14,5 mm sa minimalne daljine od 200 metara, zaštitu od visoko eksplozivnih artiljerijskih granata kalibra 155 mm, minimalne daljine od 30 metara od vozila, kao i protivminsku zaštitu od protivoklopnih mina sa 10 kg eksploziva. Kao šlag na tortu, u nekoj perspektivi bi se mogla ugraditi navedena kupola domaće kompanije DLS Složeni sistemi d.o.o., odnosno LT HPLRG AT
Light Turret High Performance Low Recoil Gun sa topom kalibra 105 mm kako bi se napravio prvi domaći točkaš lovac tenkova. Ovako naoružano borbeno vozilo Lazanski bi uspešno moglo da izvršava ulogu lovca tenkova, jer bi sa bezbedne daljine moglo da podkalibarnom municijom kalibra 105 mm probija tenkove i ostala oklopljena borbena vozila i da se brzo povuče sa mesta dejstva, jer je u pitanju točkaško vozilo koje po pravilu ima veću brzinu kretanja od guseničara. Ono što bi bila mana takvog vozila je sigurno manja prohodnost zbog težeg oklopa i oružne nadgradnje, ali bi se brzina kretanja svakako morala održati ugradnjom jačeg Cummins motora od ugrađenog motora ASM 500, iste kompanije snage od 500 konjskih snaga koji je ugrađen u Lazara 3. Inače, ovo privatno preduzeće Specijalni sistemi d.o.o. Beograd je diglo veliku prašinu u javnosti jer je osnovano 31. marta 2015. godine, a pozicionirano je među 10 najuspešnijih preduzeća po realizovanim ugovorima iz 2015. i po ugovorenoj vrednosti u 2016. godini. I to sve sa osnovnim kapitalom društva u iznosu od svega 1000 dinara. Ova firma je poznata po tome što zapošljava i dosta mladih inženjera i konstruktora i izvozno je orijentisana. Komponente koje pravi se rade u zemlji, a top kalibra 105 mm se proizvodi u jednoj susednoj državi. Za komponente koje razvijaju navodno koristi deo projektne dokumentacije Vojno-tehničkog instituta iz Žarkova. Da li je istina ili ne, ali u medijima se može čuti da se iza ove kompanije navodno po nepotvrđenim informacijama nalazi jedan uticajni menadžer koji je zaposlen u vladi Srbije i to na poziciji koja ima veze sa vojskom. Sada kada se već naziru neke osnovne taktičko-tehničke karakteristike novog srpskog borbenog vozila Lazanski, da li po vašem mišljenju se ono može uskoro očekivati i u naoružanju Vojske Srbije i kakav izvozni potencijal ono danas ima na zasićenom svetskom tržištu ovakvih borbenih vozila?